ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, आज गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग संपर्क में आलोचना करवा। घर केउ जिनस गुड़ी तुरंत काढ़ीदेवा उचित जद्वारा कि आपण घरे आपण जीवन में कौन बाधा रही। कारण केते गुड़ाए जिनस रही जो गुड़िक जदि आपण मैंने घरे रखिए ताहा सर्व प्रकार बाधा सृष्टि कर विश्वास करा जाए। आमर विश्वास अनुजाई जहाँ सब ग्रह दोष रही ग्रह रिष्ट रही जदि आम ये सब जिनस गुड़ी घर काढ़ीदे ताहले सर्व प्रकार बाधा रहिबो नाही बोली विश्वास करा जाए। आसंते तेबे जानिबा कौन कौन जिनस गुड़ी तुरंत आपण मैंने घर काढ़ीदेवे। प्रथम कथाटी हूँ दर्शक बंधु, जदि आपणकर पूजा घरे कौन देवी बा देवतांकर भंगा मूर्ति अच्छी भंगा चित्रपट अच्छी फोटो फ्रेम अच्छी ताकू आपण मैंने तुरंत काढ़ीदेवे। कारण आमर शास्त्रीय धारा में विश्वास करा जाए जदि देवी बा देवतांकर मूर्ति खंडित हुए एवं अक्षुण्ण न थाए तेबे सही मूर्ति को पूजा करने उचित नुहे। तेणु पूजा तो करेंगे ना, ता सहित घर तुरंत से मूर्ति को काढ़ीदेवे अर्थात नहीं कौन पवित्र नदीर जल में फसईदेवे। एवं जदि यही खंडित मूर्ति गुड़ी को आपण मैंने ठाकुर घरे रखिए ताहा नकारात्मक ऊर्जा सृष्टि करें, सर्व प्रकार बाधा सृष्टि करें विश्वास करा जाए। तेणु मन रखिए जदि कौन मूर्ति चित्रपट बा शिवलिंग बा शालग्राम खंडित होती तुरंत आपण मैंने घर काढ़ीदेवाई चेष्टा करेंगे। द्वितीय कथाटी हूँ दर्शक बंधु, जदि आपणकर शंख बजाऊा शंख हो पूजा करुवा शंख हो, साधारणतः बामावर्ती शंख को आम बजे था, दक्षिणावर्ती शंखर आम पूजा करता सहित जपरी भाव गणेश शंख, विष्णु शंख, लक्ष्मी शंख, गोमुख शंख, मोती शंख विविध प्रकार शंख को रखी आम पूजा करता। ये सब शंख मध्य जदि कौन भी शंख भांगी जाऊँगी बा से फाट पड़ुछि ସେହି ଶଙ୍ଖକୁ ତା ସହିତ ଘଣ୍ଟି ଏବଂ କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଯଦି ଏସବୁ ଖଣ୍ଡିତ ହେଉଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ସେସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ଠାକୁର ଘରେ କେବେ ବି ରଖିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ କାଢ଼ିଦେବେ ଏବଂ ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୂଜା ଖଟୁଲି। साधारणतः आम जिते पूजा करूँ ठाकुर को खटुली रखी पूजा करूँ, कारण देवी और देवता को आस्थान दि जाए खटुली। जदि कौन कारण आपणकर पूजा खटुली भांगी जाऊँगी, जदि काठर निर्मित होता बेले बेले भांगी जाए से क्राम सृष्टि हो जाए, फाट सृष्टि हो जाए। जदि आपणकर पूजा खटुली भांगी जाऊँगी किंबा जदि आपणकर मार्बल खटुली कर मार्बल कौन प्रकार फटा दाग होची से मार्बल को सांगे सांगे बदल देवे एवं जदि पूजा खटुली भांगी जाऊँगी ताहले से खटुली को बदल देवे। एवं चतुर्थ जिनसटी होची आपणक घरे जदि कौन प्रकार काच भांगी जाइछि, भंगा काच, काच तैयारी सामग्री, दर्पण, ट्यूबलाइट ए सब को रखिबे नहीं, ताहा मध्य आपणक जीवन में आपणक घरे सब प्रकार बाधा सृष्टि करथाय बोली विश्वास करा जाए। कौन प्रकार काचर सामग्री भांगिबा एमितिरे मध्य शुभप्रद नुहे बोली विश्वास करा जाए। तेणु जदि कौन काच भांगी जाउछि से काच को तुरंत घर काढ़ीदेवाई सदासर्वदा चेष्टा करेंगे। पंचम होछि चिरा फटा वस्त्र, जहाँ आपण मैंने भी पिंधुंट ताहाकू केबे पिंधिबे नहीं, ताहाकू घर काढ़ीदेवे। एवं देवी और देवता उद्देश्य जो वस्त्र पिंधौछंती तांको स्नान कराइबा परे जदि सही वस्त्र मध्य चिरी जाउची फाटी जाउची ता सहित जदि से वस्त्र पोड़ी जाउची, पोड़ा वस्त्र निजे केबे पिंधिबे नहीं किंबा ठाकुर को मध्य पिंधाइबे नहीं। चिरा वस्त्र, फटा वस्त्र एवं ताकू पोड़ी जाइथिबा वस्त्र ए सब को केबे व्यवहार करा जाए नहीं, ताहाकू तुरंत घर काढ़ीदेवे। षष्ठ नियमटी होछि घर छिंडा जोता चप्पल टायर ए सब को मध्य काढ़ीदेवे, कारण ये होछि अशुभर सूचक बोली विश्वास करा जाए। कारण केते गुड़ाए जिनस रही जदि ताहा आपणक घरे रहिला ताहा मंगलप्रद नुहे बोली विश्वास करा जाए। तेणु यह तुरंत काढ़ीदेवाई चेष्टा करेंगे। तापरे भंगा बाल्टी एवं नित्य व्यवहार्य जिनस। गोटे कथा दर्शक बंधु मन रखिए, जो सब जिनस आपणकर दैनंदिन जीवन में आवश्यकता रही नित्य व्यवहार्य जिनस बोली जहाँ को कह जाए, जदि से कौन गोटे फाटी जाए भांगी हो जाए किंबा आपणकर कौन जंत्रपाति इलेक्ट्रोनिक जिनस टीवी फ्रिज कंप्यूटर
ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଅକାମୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଘରେ ରଖିବେ ନାହିଁ, ବଦଳେଇ ଦେବେ, ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଏସବୁ ଅଚଳ ଅକାମୀ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତା ସହିତ ଯଦି ଘଣ୍ଟା ଅଚଳ ହୋଇଯାଏ, ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଚାଲେ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ ଏବଂ ଯଦି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେ ଘଣ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ହାତ ଘଣ୍ଟା ହେଉ ବା କାନ୍ଥରେ ଲଗେଇଥିବା ଘଣ୍ଟା ହେଉ, ଅଚଳ ଅକାମୀ ହୋଇଯାଇଥିବା ଘଣ୍ଟା ସାଧାରଣତଃ ଅଶୁଭର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାଟେରୀ ବଦଳେଇ ଦେବେ, ଘଣ୍ଟାକୁ ମରାମତି କରିଦେବେ ଏବଂ ଯଦି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଠିକ୍ ନ ହୁଏ ତାହାକୁ ବଦଳାଇ ଦେବେ, ଘରୁ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଲା ତୁଳସୀ ଗଛ, ଏହାକୁ କେବେ ବି ଘରର ଆଗରେ ବା ଘରର ପରିସରରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧିକାରୀ ଗଛ, ଆମର ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ସବୁକିଛିକୁ ବଢ଼େଇଥାଏ ତୁଳସୀ ଗଛ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେବୀ ସ୍ୱରୂପା ବୋଲି କହିଥାଉ, ବୃକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ପୂଜା ଆମେ କରୁ। ତା ସହିତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା, ତାର ଡାଳରେ ବା ଶାଖାରେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀମନାରାୟଣ ହରି ଏବଂ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପତ୍ରରେ ଦେବୀ ଦେବତା ବାସ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଶୁଖିଲା ତୁଳସୀ ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛି, ତୁଳସୀ ଗଛ କୌଣସି କାରଣରୁ ଶୁଖି ଯାଉଛି, ସେହି ତୁଳସୀ ଗଛ କେବେ ବି ରଖିବେ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଉପାଡ଼ି ଦେବେ। ଏବଂ କିଛି ଦର୍ଶକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପାଡ଼ିବୁ, ଯଦି ଆମର ଗଛ ଶୁଖିଲା ହୋଇଯାଇଛି ପୁରା, କେଉଁ ଦିନ ଆମେ ଉପାଡ଼ିବୁ? ମନେ ରଖିବେ, ସୋମବାର କିମ୍ବା ବୁଧବାର, ଏହି ଦୁଇଟି ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ପାରିବେ। ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର, ଏହି ଦୁଇଟି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଯଦି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନୂଆ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ମାତ୍ର କେବେ ବି ଶୁଖିଲା ତୁଳସୀ ଗଛ ରଖିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ହେଉଛି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଘରମାନଙ୍କରେ ଇନଡୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭାବରେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ରଖିଥାଉ। ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ଆପଣମାନେ ଖରାରେ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ, ଘରେ ମଧ୍ୟ ଇନଡୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭାବରେ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଖି ଯାଉଛି ବା ତାର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପଚି ଯାଉଛି, ସେହି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛକୁ କେବେ ବି ରଖିବେ ନାହିଁ, ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଘରୁ କାଢ଼ିଦେବେ ଏବଂ ନୂଆ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ଆଣିବେ, ଗଛକୁ ବଦଳେଇ ଦେବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ କେତେଗୁଡ଼ାଏ ଗଛ ଆପଣମାନେ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଗଛମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଜୀବନ ଅଛି, କାରଣ ବୃକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଥାଏ, ଯଦି ସେହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି କାରଣରୁ ଶୁଖି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ତାପରେ ବି ଶୁଖି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେହି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳେଇ ଦେବେ, ନୂଆ ଗଛ ସେହି କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବେ ବା ଘରର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଘର ପରିସରରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ନୂଆ ଗଛକୁ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କେତେଗୁଡ଼ାଏ ଶୁଭପ୍ରଦ ଗଛ, ଯେପରିକି ତୁଳସୀ ଗଛ, ଅଁଳା ଗଛ, ଅପରାଜିତା ଗଛ, ବେଲ ଗଛ, ଏହିସବୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏହିସବୁ ଶୁଭପ୍ରଦ ଗଛମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବି ଗଛ ଶୁଖି ଯାଉଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ବଦଳେଇ ଦେବେ, ନୂଆ ଗଛ ତୁରନ୍ତ ଲଗାଇବେ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କେତେଗୁଡ଼ାଏ ନିୟମକୁ ମାନି ଯଦି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ଘରୁ କାଢ଼ିଦେବେ ତାହେଲେ ଘରେ କୌଣସି ବାଧା ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଗ୍ରହନିଷ୍ଠ ରହିବ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଆସିବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ବାତାବରଣ ଆସିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମନର ବିଶ୍ୱାସ। କେତେଗୁଡ଼ାଏ ଲୌକିକ ଉପଚାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଉ, କେତେଗୁଡ଼ାଏ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଉ, କେତେଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଚଳଣି ବା ପରମ୍ପରା କ୍ରମରେ ହେଉ ବା ସଂସ୍କୃତି କ୍ରମରେ ହେଉ, ଏ କେତେଗୁଡ଼ାଏ ବିଶେଷ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ କାଢ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ଘରେ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରପୁର ହୋଇ ଉଠିବ।